manalo tayo, medal, Chong. Makla. Pwede mo to, 1 eto. Basta wala. Pasali tong Mencre. Pre. Hindi ko na alam paano basahin yung dulo eh. Sad lang, ayusin Vivo mo. Max. Vivo Max. Eh. Pasali yung Vivo Max. Chong, please. Ako muna Pasok na, drop blue. push. Blue. Okay, man. Okay, set po. Ayun na sila, oh. Kakain na nyo. Alam namin gagalawan nyo. 3, 2, 1. Palagan nyo na pa. Palagan nyo. Push. Tulak. Yun, bigay yun. Okay, palag. What? Pakanan. Pa 30. Wow, 30. 3, 2, 1. Push mid. Ito na, salubong. Palo, Hydra, 1. Up. 147. Up. Sige, palag. Akyat. Uy, macro. Akyatin nyo. Putang ina nyo, binate nyo yung pogi. Akyat. Dalo. Palagan nyo. Kung hindi kayo makakit, mga kupal. Binabait nyo yung mga pogi sa harap. Okay, set base. Pwede na kayo umuwi, guys. Gago, dalawang guild lang yung magkalaban. Set base. Tapak na sa red. Ad lang tayo lang magkalaban nata. Ade, Oh. walang ano to. Walang multiplier. Kaya mid na nga, mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Set lang. 3, 2, 1. Tapos lohay nga, lohay dwa. May KO pala. Lohay dwa, scouted tayo. Eh, makro lang. Kapag sa makro. 3, 2, 1, push. Nook nurse sila, nook nurse. Up, may scouter din dito. Balik. Counter. Cancel. Nasa likod KO Makro lang, be. Hanap lang lagi sa makro. Ito lang nga, palalo MP. Putak, inang na. Teka lang, dunukin ko lang yung tatos. Ano kaya? Likod. Legit. Hello, likod. 3, 2, 1. Tara, push. 1, up. Combo, up. Palagan nyo. Plug Image, madam. Palag nyo, up. Umuwi. Tangay na nyo, mga takot. O, likod. Pinanggalingan. 1, up. Palag pa. Putang ina, walang nahit. Palag nyo. Agoy. Palag. Palag sa buhay. Tapak blue sa patay. Mamaya na kayo. Yan yung mag-enjoy, pre. Hindi, panghabol natin yan pag lumamang sila. Kaya pasok blue, plus. In blue. In? Parang galing yan. Ako drop mat. Walang dudungaw pabitaw pa MH. 3, 2, 1, baba. Pa-right. Ayan, 1. Salubong, 1. Up. Palagan nyo. Punsan nyo macro, dun nyo itulak, pre. Palag sa meron. Palag pa. Ito. Up. Palag lang sa meron palag pa sa buhay Ay, patay na ako. Tapak blue. Wag mo ko re-super. Masama yan, Skara. Q. Pasok mid nga. Pasok mid. Set mid. Set for mid. Ang pagtalo na, wag na reso ng kampe kasi
kakainin lang eh. Sim. 3, Harap 2, sink. 1, push. Harap, sink. Okay, paloy. Labasan nyo. Maunahan tayo. 3, 2, 1, tulak ahon. Ahon. Akyat. O, cancel ko to ah. Okay, push makwa. Balik. Umuwi ang puta. Balik, pakapal. 3, 2, 1. Ah, push nyo. Okay, ubos yan. Up, balik ulit. Lohay. Okay, 3, 2, 1. Bypass nga. Bypass. Parang ang konti natin. Konti nga natin man. Bypass. Nakat. Kaya kumonte. Okay. Bypass, pa 30. Ikutan natin yun ng cut. Pwede mo ipamid ah. Lasin, low, ano ba to? 3 bilog. Sige. Okay, pasok mid. Mic lang kayo. Pasok mid. Mid. Compress tayo sa mid. Mga namatay, pasok mid. Ayaw ulit tumayo sa loob. Okay, set po sa mid. 3, 2, 1, push. Balik baklaan. Baklaan. Baklaan, pa 30. Okay, ahon 30. Okay, compress. Ito na sila. Compress lang. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara push. Think, low Phoenix Pamid. Phoenix. Baba, lohay. Pepen. Pasa. Up. Pizza. Pizza kabila. Ito kabila. Pa-nurse. Pa-worker. Okay, push worker. Worker pala MP. Okay, pala MP. Compress, Marco. Yawa, bay. Ang ikutan. Pare BA nga pa. 3 to 1 MH. Itong kinakain lang ata nila yung KO eh. Tara, pamid nga. Asan ba yung KO? Ito na, sa mid. Palep, left side. Putang ina naman, may lumalabas na kung ano-ano sa may PC ko. Okay, palag sa meron. Okay, palag pa. Tapak mid. Yung mga FS pwede kayo mag-HT habang nagka-crash. Tapak mid. Set nga Para pa. hindi tayo malambot. Nasa mid sila. Recovering. Set tapak mid. Papasok tayo. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kalat. 2, 1. Itabol na. Ito ako sa macro. Tingin sa macro, pre. Okay, tingin sa macro. Okay, gitna lang. Oh, tanga. Putang ina mo, wasak. Pero wag nyo masyadong bukahan ng malaki. Logi tayo dyan. Set. No ba ni Rezo mo ko talo na tayo eh. MMR nga naman sayang. Okay, set gitna. Set base. Hintayin nyo na lang 45 chong yung kalaban na lang Rezo nyo. Set po base. 3, 2, 1, tapak green. Green. Pasok green. Okay, pasok. Set po. Kabitaw po MH. Set po MH. 3, 2, 1, palep tayo. Palep. Makro. Okay, pasok butas. Escaparagyo, patay, biyak ulo. Up. Cancel. Gitna lang. 3, 2, 1, push. Okay, tanawan. Tanawan left. Okay, push nyo, akyatin nyo. Huwag kayo mag-doremi dyan. Ay, Sokri. Okay, palag. Ubos. Tayo. Bus tayo. Okay, set. Okay, set. Pasok blue. Blue. Pasok na blue. Pasok blue. Pasok blue. Marami na huli. Sige. Compress tayo. Pasok blue. Habol blue. Up MH.
Mag-Sony kayo yung mga brawler. Oh, hindi naman importante malakas damage dito. Cancelan 3, 2, 1 man. damage. 3, 2, 1 baba. Pa-right ha, pa-right. Pa-right. Up, walk lahat na nasa harap. 3, 2, 1, tulak loob. Likod. Galing base sila. Cambio. Tangina mo kayo, ginagawa mo dyan. Okay, palagan nyo. Palag. Putang yan, dami kumatras. Yung mga FPS, mag-heal kayo, wag kayo matras, be. Pusatin man. Nice. Oo, boss. Pareso nga ako, tita. May reso ka. Pasok nyo namatay. Pasok mid namatay. Okay, pasok mid namatay. Pasok mid. Baba nga kayo mid, pre. Yung mga nabuhay. Tula kayo dito. Ito na yung sink, ha. Ito na yung sink. Pare. Ito yung sink sa mid. Masasalubong nyo man. Galing butas. Wala. Patay, ubos kami. Ay, bus kaya. Pasok mid. Nasa harap nyo lang sink sa butas. Baba ng base nila. Walang tatakbo ha pag nandito yung sink ha. Salubungin natin yan. Ayan na, magpupush na. Umakit upper hydro. Pasok may namatay. Okay, si Son, nagmamalakas lang yan. Tanga yan. Ay, sorry. Baka mawala na akong discount sa renta. Macro lang. Compress muna. 3, 2, Yung main worker Worker yung main. sige, pakanan. Dito, Macro. Macro, lapla tayo. Low MP. Okay, low MP. Okay, pakapal. 3, 2, 1, push worker. Ito na, left and right, oh. Cancel. Okay, palag pa. Upal. Palag. Babala MP. Putang ina mo. Patay ka. Okay, takbo, Matthew. Base lang kayo, guys. Base. Base po. Okay, set base. Malilikuran natin to ha, makinig. Okay, paset. 3, 2, 1, tapak blue. Blue po. Pasok blue. Pasok blue. Ayun mga looter. 3, 2, 1, baba. Power care. Low MP sila. Okay, push low MP. Left and right. Ito highway yun. Highway. Gigi. Pabaklaan. Paon 30. Gigi, palag sa meron. Gigi, Mino, kaya mo yan. So, might kick ka pa, ha? Yes, set. Set po. Malayo pag sa PLDT. Okay, set po base. Okay, salpok mo lang. Set po base. Daming pula, oh. Dito ang MH. Tara pa G1. Okay, push G1. Walang papasok na sa bunga na diretso lang. Okay, diretso. Pa-bypass. Relight speed dito. Pakapal tayo. Para isang wave lang tayo pababa. Okay, di nila tayo kita dito. Hindi ko sila kita eh. Ganun lang yan. 3, 2, 1, tara push. Low high. Okay, pababa. Pakaliwa. Baba. Diretso butas to. DH ata yan. Okay, pamid. Wala. Ito, may mga mangilan-ngilan, no? Low MP. Pakapal tayo, man. Eto, tanawan pala. Sorry. 3, 2, 1, push MP. Power care. Wala. Nalikuran kayo ng sink Likod daw. Ito na main wave. Pasok. Okay, pasukin nyo. Huwag nyo i-bait yung kakampi nyo. Gago sa atin. Ubus. Hindi, ubus pa nga man. Ubos pa nga. Ayan, second wave. Sink. Nice one, Gaijin. Okay. Pasok mid namatay. Gumit lang kayo. Ay, gago. Ito pa sink. Nice one, Wino. Patay. Kaya, pasok mid. Mid. Baba yung mga nang buhay. Pamunta na mid. Utang ina mo. Patay ka doon. Ayun yung kalaban sa kabila, oh. Wala na City. Teka lang.
Mid, pwede mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Core pasok ka mid. Pasok mid 3, 2, 1, MH. MH, 3, 2, 1, tarat. Low MP, low MP, low MP. Salubungin nyo, tatayo, tanawan na, tanawan. O, cancel ko na lahat. Cancel ko na lahat. O, di ba? Sabi sa inyo, maniwala, maniwala, maniwala. Sige, palag. Babay niya, labasin niya. Labasin niya. Palo MP. Yawa. Patay kayo? Ubus pa kayo? Ubus natin. Nice. Okay, palag. Takbo kayo low MP, pre. Low MP. So, mamamatay kayo dyan ha. Malapit sa base nila yan. Low MP po. Okay, habol low MP. Belo MP. Sumunod kayo sa command. Okay, pakapal. Pakapal. Habol low MP. Ito na, na kalaban. 3, 2, 1. Harap. Harapan niya. Tangina, dami kasi nag-harap sa taas eh. Hindi na lang bumaba eh. Okay, set. Palag niya. Ubus natin, man. Okay, baba low MP. Mga namatay, baba. Dita pa BI nga po. Okay, baba. Kung marami pa kaming bababa. Okay, dito, pakapal. Pakapal butas. Magmi-mid lang to Yatas babe. 3, 2, 1 MH. Sasalubungin natin sa tanawan 3, 2, 1, push mid tanawan daan. O, di ba? Putang ina nyo. O, Right. power care. Putang ina. B, baon niya. Konti lang to. Doremi sila, baonan nyo. Oh, kiningin na, basag pa yata kayo. Basag kayo? Basag tayo. Revive. Akyat. Putang ina, buti na lang. O, JC, kukulit pa. Puta, hindi ka napitas doon nung paglabas mo. Pakapal nga pa, manlilikod tayo Nandun sila sa blue portal. Andun sila. Sa baba nun. Sa baba. Sige. Iikot kasi yan iikot si Silip Tara, G1 tayo. Macro daan. Para hindi kayo makita, pre. Up, compress sa akin compress sa akin. Dikit niya mukha nyo, di kayo lugi dyan. Okay, pakapal. Hindi pwede dyan sana. 3, 2, 1, tara, baba. Sumilip na yan, hindi lang tayo nakita. Okay, baba, palor care. Putang ina mo. Kita mo yun? Oh, Okay, patanaw. Ayan Ay, gagi ba to? Pero tirahin natin, laman tiyan din yan. Tara, push. Combo, makase, up, 1 for 7, up. Lahat, bitaw nyo, up. 7 up. Kining ina nyo. M7. Nice one. BZI, Chong. BGI, paray. Kapal, no? Kapal, gago. Dami nila. Sarap makansel sa gitna, par. Gamitin yung tornado nyo. Chong, cancel wag kayo for 1 for 7. Oo. Set. Magmi-mid tayo. Ubus yan, Chong. Wala namang 8 pots eh. Set po. Bitaw na lang po MH. 3, 2, 1, pasok mid. O, ayan na sila. Patakbo na. Habulin nyo na. Malilikuran. Tanawan. Tayuman. Kita ball. Pumalon. Gago, ito ako sa left side. Bawas lahat yan, Push nyo left. Yung mga FS, wag puro reso, pre. Mag-heal din kayo. Basag tayo. Kung 100 lang yan, kaya nating habulin. Kaya yan.
Okay, set po, set po. Bitaw po MH. Okay, 3, 2, 1, pasok mid. Mid. Ito na, walang tatakbo sa malayo. Sundan nyo lang. 5, sundan nyo lang. 4, 3, B, kami lang ni Arcos dito. 2, up. Dito lang. Lugi yan. Lugi tayo. Lugi tayo dito. Ipitan. Oh, pailo ko. Guys. Makro. Be, walang lalabas. 3, 2, 1, labas, makro. Up. Cancel. Likod. Sink. Likod. Likod. Oh, tingin pinanggalingan. Putang ina mga sink to, iniipit tayo. Okay, discarte tayo. Base mo na lahat. Papatay na kayo, be. Unahin natin sink. Pasok na sa red. Sa red. PLDT tayo. Pasok red lahat. Okay, lalayo muna natin. Pasok red po lahat. Ako, nag-sonic na ako. Ang tanga ko dun Pasok po red. Pakapal po red. Bangis na wala ka. Habol red. Anipis namin. Okay, set. Saan ba? Wala nga 3, 2, 1, MH. Tara, 3, 2, 1, macro. Up, cancel. Tara dito. Taas. Tag dito, C3, C5. Okay, tara, baba, C5. Walk lahat na nasa harap. Walang magpapakita. Walk lang. 3, 2, 1, palep tayo. Palep. Left. Ano, malis na. Okay, diretso lang. Wala magtitira balik Teleport. OMH Up, cambio. Pakapal macro. Harap. Ito na. 3, 2, 1, push. Huwag niyong takbuhan. Okay, huwag niyong takbuhan. Palag, ubos pa. Hindi, palag pa. Putang ina, dapat di nagpakita kayo doon. Okay, pakapal. Set. Set po. Nandyan pa rin sila? Sige. Set. Tapak na sa blue. 3, 2, 1, pasok blue. 3, 2, 1. Tara, takbo. Habulin nyo na. Habol na. Dikit. Lugi sa digitan yan, pre. Itabol Itable na harap. Macro po. Sige, tulak pa. Sige, push nyo pa. Push lang. Puta, natatalo tayo sa clash. Ang kapal. So kasi, ang technique sa brawler dito, kayo haharap tapos may pagkanselan kayo. Cancel lang, be. Huwag kayong kasama sa gumigilid, ganun. Mamakasi lang kayo, 147. Hindi makakaporma yung mga kampi nyo, man. Kanselan song, parang di makapitaw. Sa FSF, lang, HT lang. Para di mamatay brawler. Macro, city na tayo dito. Pababa tayo ng MP 3, 2, 1, city. MH, 3, 2, 1, tara baba. Huwag niyong patayin yan. Eto lang sila Kalat kayo sa macro ko. Tingin sa macro. Sila pupush dyan. Sila yung makapal Okay, dito lang. Tatagos tayo. 3, 2, 1. Salpok. Okay, salpokin niya. Left and right. Okay, ayan na. Matalikod Okay, left and right. Galing taas. Okay, pasok. Pasok pa. Gago, konti lang kami nakatagos
Okay, palag mino. Palag tos. Patay na kayo dalawa kasama si ES. Okay, set. Malaki na yung lamang ah. Okay lang yan. Okay, set po base. Set po. 3, 2, 1, MH. Ikot ulit tayo G1. 3, 2, 1, G1. Tingin sa mga Dan. Sa mga Dan ha. Sagad sa kanan. Para hindi kayo makita. Okay. Okay, kanan. Sagad kanan. Up. RG. Light speed buffs. Pakapal. Dami na iiwan. Ito lang yung wave natin, man. 3, 2, Yes. tara baba. Left side ah. Pwede na to. Okay, palag na yan. Left side. Cambio right side. Ah, nasan sila? Ito na. Salubong. Cut, Cut. Cutin nyo. Halika Kaya mo na. yung Kaunashi. Pinagka-cancel kayong lahat. 3, 2, 1. Push ulit. Okay, push pa. Dikit nyo sa kanan. Dikit nyo sa bakod. Kayo, anong ginagawa nyo? Yung mga FS nag-heal sa likod. Yes, ito Mas ulit. marami sila talaga. Oo. Pero hindi sila makalamang na malaki eh. 170 lang. Ay, lumaki na pala. Magto 200 na pala. Oh, bitaw po MH base. Puta na, tara dun sa may ano. Lubak. Makakalikod tayo dyan. Ah, tara, tingin sa macro. Tara, palubak. Up, walk na muna. Haba natin. 3, 2, 1, tara, baba. Right side ah. Pa-right. Sagad sa left. Try ko na, untog. Wala. Okay, left side nyo nga ulit. Left nyo ulit. RG tayo dito sa nurse. Okay, RG dito. Pipilter tayo ah. Mino, sobra na yan, Mino. 3, 2, 1, tara, push. Pa-right. Huwag nga natin habulin. Ah, sige. Kinakait tayo ng sync eh. Okay, balik. Tatalubungin tayo ng main eh. Ito, Okay, balik. Ito, sa tulay. Galing beast. Tulay. Okay, tulay. Gago, walang pumasok. Choke Huwag gago, natin yan. paubos natin oh. Choke natin dapat yan. Ako lang namatay. Okay, tulak nyo sa base. May ipit na kayo ng sync dyan. Okay, palag pa. Okay, palag. Wala na. Basag tayo, men. Wala basag. Okay, base. Pag nakita natin yung sync, asahan na natin kabila lagi yung ano, main. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara baba. Sonic kayo mga brawler, Sonic. Hindi palakasan ng damage dito, pabilisan lang tumira dito. Tara. 3, 2, 1, salpokin nyo. Up. Salpok. Gi. Utang ina mo, layo naman nun. Gi, palag. Ubus yata sa inyo, par. Gi, dun sa right side kila Mino. Patay na sila Mino. Dami talaga. Okay, set lang. Set lang sa base, me. Okay, set po. Lawak ng... Yan. Oo, lawak ng... Hindi, ayoko maniwala sa'yo. Pinatay mo yung kakampi. Pasok mid. Namang papatay ka ng kakampi. Macro po. 3, 2, 1. Sunod sa macro. Dali. Dito feeling ko makakalikod tayo eh. Compress. Taga lang, mahaba tayo masyado. 3, 2, 1, tara push. Nandyan man. Wala akong makita. Sa taas na, Sa sync. taas. Okay. Palag. Combo mo kasi up. Bawas yan ha. Ingat na sa main ha, ingat na sa main. Sure ball. Okay. Habulin nyo tong sync.
Putang ina main nyo. Bahala ka dyan. Hindi na kayo masusundan ng main nyo dito. Makla. 30, 30. 30 bypass. 30 bypass. 3, 2, up. Balik. Nandiyan na yung main. Ito na main. Pwede, ano, filter Uy, pare. cut to, Paliko. filter to. Sa atin to. Filter. Yung mga nasa base, push nyo G1. Sa atin Mga nasa to, base, man. push nyo G1. Yung sync sa likod Pero, nyo man, ha. Likod nyo man, sync. boost tayo. Tago tayo. Pasok green. Para maka-RG tayo makapal. Putang ina, may nagpapatayan din dito. Pasok green. Putang ina, yung scouter nila si Kalma, ang tiyaga. Gago. Pag nakita mo yung sync, yung main na lang hanapin mo. Huwag mo na bulin yung sync. Teka man, eto. Panghanap to ng lahat. 3, 2, 1, tara push. Push, pa right. Pa right. Huwag niyong pansinin yung ano KO, hayaan niyo mag-enjoy. Walk. 3, 2, 1, push blue side, pataas, pakyat. Wala. Balik macro. 3, 2, 1, balik. Pakanan. Dito lang sila nang gagaling. Eto na. Up. 3, 2, 1, low high. Low high. Balik. Macro pa. 3, 2, 1, pasok butas. Butas. Pangin. Geng. Cambio pa left. Tanawan low MP. 2 MP sync. Up, walk. Hanap ko yung main. Ikot camera sa main. Ito na main. Below MP rin. Geng. 3, 2, 1, push. Push nyo. Labas kayo, uy. Ang ina, yung mga EP, sumatas agad talaga. Wala kayo na-heal dyan sa likod, par. Palag. Palag lang. Papa MMR. Ano nga eh. Kaya mo, laro. Laro lang. Laro lang. Pasok Glenn. Glenn tuloy, green. Set po green. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara push. Pa right. Ang haba talaga lagi. Walk nga harap. 3, 2, mauna nga FS. Nasa blue sila, sa taas. Ang blue taas. Oo. Pasok mid. Dito, macro. Sunod sa macro. Lohaya. Blue taas sila. Lohaya, tara, dali, pa-bypass. Papa-MH ako dito sa taas. Bitaw po MH. Sunod sa macro. Tara, dali. Sa bato. Kaliwa. Push. Sagad sa kaliwa para di kayo matanaw. Sagad sa kaliwa. Ito kaya natin. 3, 2, 1, pasok sa bungan. Ano mo, hindi natin nabutan. Kapakapal. Light speed dito. Baba, nasa baba. Ay, sa baba. 3, 2, 1, baba na. Nandyan rin main harap rin natin. Genge, 3, 2, 1, push tayo man. nakatulog. Push nyo pa. Push nyo. Pasok. Yung nasa likod nyo, Damage, sink. madam. Nasa likod nyo, sink. Ay, putang inahin. Oo. Fuck. Pasok green. Ano yan? H. Okay, set green. Set po green. 3, 2, 1, MH.
3, 2, 1, tara push. Ay, wala pa pala MH. Tara MH, push. Push, 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 push. Okay, ito namin, ito namin. Okay, pasok, 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 pasok. Palag, 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 palag. Palag, 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 palag. Palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. Ang hirap naman nito panalo, doy. Sobrang dami ng kalaban. That po, base. Nagsama na ata sila. Ha? Nagsama na sync sa amin. Oo. Hindi na nag-iwalay. MH na po. MH na po, pasok mid. So, Sige, 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 testing natin. 3, 2, 1, dikitan nyo na, dikitan nyo na, dikitan nyo na. oh, hanap tao. Hanap na tao Harap agad. tao, pwesto na. O, hitable na, hitable na. Putang ina mo, busy ay ang kati mo. Iyo. Pwesto, pwesto, dikit, dikit. Ayun o, ubos pa sila o. Ubos pa sila o, mid sync, portal sync. Portal side pala. Ubos. Tugnas. Sige, palag pa. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, pumapalag pa sila dito, pre, oh. Okay, pasok mid, pasok mid. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable to nasa giveaway ko, ah. Oh, ayun, tinatamaan, oh. Tangay naman, nakatutok si Ras. Okay, palagan niya. Ah, tara, doon na lang tayo tumambay sa LMP. Magkapagpiltiran tayo doon. Hindi kakayanin, nakapal eh. Ah, dito, makro. Makro pa, hanap makro. Be, yung mga nasa base, hanap makro, please.